भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व अष्टनवत्यधिकशततमोऽध्यायः। हेमाचलदानविधिवर्णनम्। श्रीकृष्ण उवाच। अथ पापहरं वक्ष्ये सुवर्णाचलमुत्तमं यस्य प्रसादाद्भवनं वैरिच्यं याति मानवः। उत्तमफलसहस्रो मध्यम पञ्चभिशतैः तदर्धेन वरस्तद्वत् अल्पवित्तोऽपि शक्तितः दद्यात् एकफलादूर्ध्वं यथाशक्त्या विचक्षणः धान्यपर्वतवत्सर्वं विदध्यान्नृपसत्तमा। विष्कम्भशैलांस्तद्वच्च कृत्वा मन्त्रमुदीरयेत्। नमस्ते ब्रह्मबीजाय ब्रह्मगर्भाय वै नमः। यस्मादनन्तफलदस्तस्मात् पाहि शिलोच्चय। यस्मात् अग्नेरपत्यं त्वं यस्मादुल्बजगत्पतेः। हेमपर्वतरूपेण तस्मात् पाहि नगोत्तम। अनेन विधिना यस्तो दद्यात् कनकपर्वतम् स याति परमं स्थानं यत्र देवो महेश्वरः। तत्र वर्षशतं तिष्ठेत् ततो याति परां गतिम्। हेमाचलात् परं दानं न चान्यद् विद्यते क्वचित्। हैमं महीन्द्रमणिशृङ्गशतैरुपेतं लोकादिपाष्टकयुतं सहितं मुनीन्द्रैः। यः शक्तिमान् वितरतीह गणेशलोके कल्पं कुमारवदसो कुरु पुङ्गवास्ते। कल्पं कुमारवदसो कुरु पुङ्गवास्ते। इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे हेमाचलदान विधिवर्णनं नामाष्टनवत्युत्तरशततमोऽध्यायः।